Si, d'abord, bienvenue à tout le monde, bien entendu. Je me sens un peu plus tunisien quand je vous vois, puisque la parole d'évangile vous appartient. Donc, le match, nous, on va essayer de faire rééditer ce qu'on a fait au match aller, à savoir une rigueur tactique sans faille, misée sur la volonté de conquête vers l'avant. Donc c'est aussi simple que ça, mais ça va être une bataille redoutable, puisque à la fin du match, il va y avoir une qualification. J'espère qu'on n'ira pas jusqu'au tir au but. Mais vous savez que la sanction suprême, c'est les tirs au but aussi, en cas d'égalité. Donc, j'espère que, pour moi, on aura passé le pont, bien entendu, avant. Voilà ce que je voulais vous dire. Le match tel qu'il se présente pour nous avec tous ces aléas, à savoir que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a aussi des blessés, il y a les suspendus, et les aléas du football. Mais je pense que pour le Raja, ça doit être la même chose, et c'est la même chose pour tous les clubs. Voilà, donc un appel au public aussi. J'espère que notre public, nos supporters, vont avoir le même comportement de dignité des supporters du Raja quand on a été là-bas. Voilà. J'espère que le match va être dans des conditions tout à fait normales. Voilà ce que je voulais dire. Sur cette note positive, je cède la parole à Karim Awadi afin de vous présenter le match, avant de, bien entendu, vous céder aussi la parole pour des questions. مرحبا بكم هنا في السوسة. الإدارة اللي تعتقد كنا احنا اتفق على بطولة واحدة أخرى اللي هي كأسية. الإدارة اللي عملنا ميتون في المغرب، مازال متأخر وجودنا إن شاء الله في السوسة. حقيقة مازال نلعب حتى شيء. الحاجة الطيبة في الجروب اللي الناس الكل مركز على الماتش. كما تعرف الماتشات هذوما الحقيقة مش تعرف روحك اللي نقولوا احنا لما يزقل الأربيتر. كما تعرف هذه نقول احنا شنو معنى البطوله هذه، نقول هدف من اهدافنا. الناس الكل مركزه، الناس الكل حتى قدامها اللي الماتش كله باش يكون سريع. ان شاء الله بالتراوي بالامبيونس الموجوده والخدمه مع مسيولوجي قاعده تتحسن كدا. ان شاء الله بالتراوي البطوله تكون نقولوا احنا بارتي من الخامسه على شيء يكون ربحته ان شاء الله. Être réaliste, c'est ce qui compte. Donc, chercher une nouvelle victoire, on va d'abord chercher une qualification. Que ce soit l'une ou l'autre des équipes, c'est une qualification qu'on peut chercher. Après, la manière, il faut être deux. Donc, et là, je ne peux présumer de l'équipe du Raja. Par contre, au niveau de nous, je vous l'ai dit en introduction, la rigueur tactique est fondamentale pour se qualifier. Ce qui n'empêche pas les efforts. Et comme je l'ai dit, le goût d'aller vers l'avant doit aussi exister. Parce que si vous êtes sans arrêt acculé sur vos buts, vous risquez la correction. نحكيو على هي الحقيقة بالمانيير بالكرة اللي نحن نحن الترشح، والترشح باش يجيب الحقيقة يجيب المانيير، يجيب الكرة، يجيب الديسبلين تكتيك. ديما نقول دوري الفرنسي تحب تقرب اللعبة نتاعها. ما نكذبوش على روحنا نقولوا مباراة سهلة، مباراة صعيبة. الفريق التونسي باش يجي يحط كل شيء ما عنده. كما تعرف الفريق التونسي عندهم طريق جديد يحب يحط البصمة نتاعو. لازمنا نكونوا الحقيقة نكونوا مركزين من أول دقيقة لآخر دقيقة.
المباراة هذه نتصور باش تخلينا باش نمشيو بعيد أكثر. ديما نقول بالأمبيونس الموجودة بالخدمة قاعدة تخدم توا قاعدين كل منافس قاعدين نقراو فيه مليح. كل طرف برضه باش يكون نقولوا نحن فرحة في سوسة مع الجمهور إن شاء الله. Cette défaite, dans son contenu, n'a rien d'infamant. On est là pour subir la victoire, enfin subir la défaite, et bien entendu, est euphorique dans la victoire. On est professionnel. On sait qu'à un moment donné, on ne peut pas tout gagner. Mais c'est sûr que le climat peut être plus facile à l'entraînement. Et Dieu sait si l'entraînement est important entre les deux matchs, entre la récupération, donc l'état d'esprit des uns ou des autres, que ce soit le Raja, il se pose aussi la même question. Mais c'est un autre match. Il faut penser que c'est un autre match, que la qualification, ça va être une empoignade redoutable parce qu'il va y avoir une fin. Et comme on a encore l'espérance contre Sfax avec le Nigeria et bien entendu l'autre équipe. Donc, mais là, il va y avoir une fin. Donc psychologiquement aussi, c'est important. Alors que ce soit la défaite ou l'avenir, enfin les 90 minutes à passer sur le terrain, ça va être éprouvant. Éprouvant physiquement, tactiquement, bien entendu, on est là techniquement, bien entendu. Et ces deux équipes, et ça va être redoutable, tant sur le plan moral, mental, vous entendez, que sur le plan physique. On peut parler d'hier, hier c'est hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, pour moi, demain n'existe pas. Il va exister quand je vais me lever et quand je vais être sur le terrain. Mais il peut durer une minute. Donc, on ne peut augurer de rien. Surtout pas augurer de... Mais demain, il y aura une ou deux amis qui me dira c'est fini. واحد يمشي قايم معك بالناس كنت فني ولا مش فني يحقق مع الصحافة الناس كنت تقول الكورة معناها تفهم برشا ديما نقول الكورة ماهيش معناها ماهيش باش نقولوا نحن أيام صحيحة ونطلع نحن نخدموا كجروب الحمد لله يولي تشوف قدام البرنامج تاع الادوار تويكا الحمد لله قاعد يتطور اسكو الامكانيات اللي جاوا الادوار خايبين ولا نقول لك انا ديما قاعد نقول انا مقلقني الحقيقه ديما شنو نقول مش نقيم تو مادام ما فيش سيزون ديما الجامعات الكبار كي تقيم كي تبغى سيزون واللي تيتوالد الكونترول باش ينزل انا شنو نقول لك انا ما مقلقنيش قاعد نخدم على روحي الجروب الحقيقه ديما نقول الجروب قاعد ماشي في سكه سلاحه انا قاعد على كلامك اللي على الماتش يقول لي ماتش كوب دافريك صفحه تتوالد يقول لي عندنا الوقت في الكوب دافريك مش نقول لها مش نعوض بالكونت في الكاسات ما عندناش وقت باش نعمل الخساره بحسابها الحمد لله عملنا ماتش كبير في المغرب وكما قلت لك انا نخدم هناك جروب نتصور الناس الكل تعرف اللي توقع وقاعد ماشي في السكه سلاحه وقاعد تواجه الكره. C'est qu'on a pensé que c'était possible. Si vous regardez l'effectif, je pense qu'il y a 8 ou 10 ensemble. Donc, même abondance de biens, nulle partout. Au niveau de la rugby, ils n'assument pas personnellement le rendement offensif de l'équipe. Mais c'est vrai, il est grand, comme Konaté, vous m'entendez, il est très grand. Il est très grand et ça se voit là. Et on espère qu'il va ouvrir le score prochainement. كل ماتش ديما نقول فيه دي بوان بوزيتيف دي بوان نيجاتيف. فكونتر الماتش اللي عندنا في المغرب احترمنا المنافس في كل مخمس بنحترم المنافس. دول احترموا المنافس عرفوا كيف بدنا نلعبوا له. ربحنا 2 بلاش دوري 2 بلاش باش تربحها في المغرب من سهله. مي الحاجه الاصعب لازمك
تبقى مركز وتبقى بنفس الروح ونفس الرجال اللي لعبوا بها في المغرب. كما تعرف ديما نقول الرجاء باش تجي تحط كل شيء ما عندها. نقول لك كونترونر جديد اكيد باش يحب يقولوا نحن يحط الخطه نتاعو، يحب يحط اول ظهور. ديما تقول اول ظهور ديما الكونترونر عنده دور كبير. يقول لي نحن هذا كل شيء حاسبينه. ديما نقول الحقيقه مش المانيير وكل شيء باش يجي كان بالكاليفيكاسيون. يعني كي نعملوا كاليفيكاسيون قدرة ربي لازم يجي وراها المانيير، لازم يجي وراها تسخين تكتيك، لازم يجي وراها برشا خدمه. وان شاء الله بقدرة ربي معناها ديما نقول كاس لازم نمشيو فيها الكاف. معناها نقولوا نحن صفحه تطوير، معناها تو باش نخمموا في الكاس بقدرة ربي. معناها في الكاف قعدنا الوقت باش نقولوا نحن نعاودوا نرجعوا. مي كاس هذه الحقيقه مازالت معناها نقولوا نحن خطوه نحملوا نكملوا نخدموا على رواحنا وننساو الحقيقه، ننساو الريزولتا، ننساو الريزولتا اللي صارت في المغرب ونحاول معناها نبداو ان شاء الله مانيير والريزولتا ان شاء الله. À réitérer la prestation qu'ils ont fournie contre le Rage. C'est ce que tout le monde ici doit souhaiter. Que ce soit dans le combat, que ce soit dans la rigueur tactique, que ce soit sur le plan de la volonté, de la technique aussi, parce qu'il y a une équipe très compétitive, un peu moins peut-être compte tenu des... On est moins fort quand on est 15 que lorsqu'on est 20. Et on est moins fort lorsqu'on est 20, lorsqu'on est 28. Donc aujourd'hui, c'est vrai, ça commence la répétition des matchs commence à peser lourd pour les organismes. Hein, vous avez à côté de moi Audi, il ne chôme pas en ce moment. C'est pas un gilet jaune, mais presque.